furry pandas do you see? 1, 2, 3, 4, 5। LKG में बच्चों को किस तरह से एडिशन सिखाया जाता है? तो शुरुआत होती है पिक्चर एडिशन से, यानी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बना दी जाती हैं। यहाँ पर मैंने बनाए हैं स्टार्स, तो 3 स्टार्स इधर बना दिए, 5 स्टार्स इधर बना दिए। तो इस तरह से पिक्चर बना करके बच्चे को देंगे और फिर उन्हें करना क्या है, उन्हें काउंट करना है। उन्हें बताएंगे कि यहाँ पे बीच में बना हुआ है एडिशन का साइन, प्लस का मतलब होता है एडिशन का साइन है, यानी 3 स्टार्स है, 5 उन्हें और मिल गए हैं, 5 स्टार्स और आ गए हैं। तो अब उन्हें टोटल काउंट करना है कि टोटल कितने स्टार्स उनके पास में हैं। तो वो क्या करेंगे, एक एक को काउंट करेंगे और कट करते जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो उन्हें मालूम चलेगा कितनी है, 8 स्टार्स। तो यहाँ लिख देंगे 8। पिक्चर एडिशन हो जाएगा। उसके बाद में हम उन्हें समझाएंगे 1 डिजिट एडिशन। तो 1 डिजिट एडिशन में क्या होता है, 1 डिजिट्स लिख करके दी जाती हैं। बच्चे को जब पूरी तरह से नंबर समझ में आ जाते हैं तो वो इनको देखेंगे और पहचानेंगे 4 + 3। तो उन्हें करना क्या होगा, यहाँ पर वो 4 डॉट्स या लाइन बना दें। तो 1, 2, 3, 4 डॉट्स बना दें, प्लस 3 डॉट्स और बना दें। काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7। ये उन्हें ज़रूर बताएं कि डॉट्स बना के कट करते जाएं, क्योंकि अगर वो कट नहीं करते हैं तो वो खुद ही कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि ये काउंट किया या नहीं किया। इसलिए बेटर है काउंट करते जाएं और कट करते जाएं। तो ये था 1 डिजिट एडिशन। जब 1 डिजिट एडिशन उन्हें समझ में आ जाता है तब उन्हें करवाया जाता है 2 डिजिट एडिशन। 1 डिजिट एडिशन तक कुछ नंबर्स होते हैं तो उन्हें डॉट्स बना करके करवा देते हैं, लेकिन फिर आते हैं 2 डिजिट एडिशन। तो जैसे जैसे उन्हें एडिशन क्लियर होता जाता है उन्हें एडवांस लेवल का एडिशन करवाया जाता है। 2 डिजिट एडिशन में जैसे 10 से बड़े नंबर्स ले लेंगे, 11 है, 12 है या 20 ले लिया, 21 ले लिया। तो इस तरह से डॉट्स बनाना उनके लिए आसान नहीं रहता। कितने सारे डॉट्स बनाएंगे, तो उन्हें थोड़ा सा इजी मेथड बताया जाता है जिसमें बहुत सारे डॉट्स नहीं बनाए जाते, लेकिन उन्हें याद रखना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्हें पहचान में आना चाहिए बिग नंबर कौन सा है। 11 और 4 में से बिग नंबर कौन सा है, तो 11 है बिग नंबर, 4 है स्मॉल नंबर। तो क्या करेंगे, 11 बिग नंबर को रखेंगे ब्रेन में, यानी इस नंबर को उन्हें मेमोराइज करना है, याद रखना है। तो बच्चों को बताएं कि बिग नंबर इन अ ब्रेन एंड स्मॉल नंबर ऑन फिंगर्स। तो बिग नंबर को हम ब्रेन में रखेंगे, 11 को ब्रेन में रखेंगे और 4 को लेंगे फिंगर्स पे, और फिर उनको बोलेंगे कि 11 के आगे काउंटिंग बोलना शुरू करें। तो 11 के आगे 12, 13, 14, 15। तो 11 के आगे काउंटिंग बोलेंगे फिंगर्स पर, 4 फिंगर्स ले ली हैं, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ हो गया 15। फिर हम बात करेंगे, बच्चे को सिखाएंगे नंबर लाइन पर एडिशन। तो एडिशन यूजिंग नंबर लाइन, यहाँ पर इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को ये समझ में आता है कि नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर एंड होते हैं। तो ये उनको विजुलाइज करने में बहुत फ़ायदा देता है कि वो एक्चुअली जो एडिशन वो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब उन्हें समझ में आने लगता है कि एक एक स्टेप आगे बढ़ना। एडिशन का मतलब होता है एक एक स्टेप आगे बढ़ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक एक स्टेप पीछे आना। तो नंबर लाइन इसलिए बच्चों को बहुत फ़ायदा देती है, उन्हें इमेजिनेशन में बहुत आसानी होती है। और जब वो स्किप काउंटिंग सीखते हैं तो स्किप काउंटिंग के टाइम पर उन्हें नंबर लाइन से बहुत हेल्प मिलती है। तो नंबर लाइन बेसिकली होती क्या है, एक लाइन बनाएं और 0 से स्टार्ट करें, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर नंबर्स लिखते जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर मैंने 9 नंबर तक डाला है, एक नंबर लाइन तैयार की है। आप और भी बड़ी नंबर लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन नंबर लाइन को हम छोटे नंबर्स में ही केवल उनको कंसेप्ट समझाने के लिए करवाते हैं, इसलिए 15 या 20 तक बनाएं और फिर बच्चों को चीज़ें समझाएं। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 + 2, 3 + 2 हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एडिशन 3 + 2। तो चलिए देखते हैं, बच्चों को बताना है जो बिग नंबर है। तो 3 यहाँ पर बिग नंबर है, तो 3 पर पहले आ जाएं। तो हम ऑलरेडी 3 पर आ गए हैं और 2 नंबर्स जंप करने हैं, स्किप करने हैं, क्योंकि +2 है, यानी कि 3 के आगे 2 नंबर जाना है। यहाँ पर हमें हॉप यानी जंप करना है। तो कैसे करेंगे,
1 2। तो 3 पर हम थे, 2 बार ही जंप किया, 4 देन 5 और हम आ गए 5 पर, यानी 3 + 2 होता है 5। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 4 + 3। तो 4 बिग नंबर है, 4 पर हम हैं, 4 से प्लस करना है 3, यानी 3 जंप लेने हैं। तो 1 2 देन 3, तो हम आ गए 7 पर। तो 4 + 3 इज 7। 2 3 4 5 6 7। 5 + 2 is 7. Let's count the number of flowers. 6 flowers plus 3 flowers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 6 + 3 is 9. Now let's do the addition more. 3 + 2. Make 3 dots. 1 2 3. 2 more dots. 1 2. Now let's count the number of dots. 1 2 3 4 5. 3 + 2 is 5. Now 3 + 4. Now make 3 dots. 1 2 3. And 4 dots. 1 2 3 4. Now let's count the number of dots. 1 2 3 4 5 6 7. 3 + 4 is 7. Now let's draw the number line and do the addition using this number line. 1 + 2. Now bunny at 1 takes 2 hops. 1 2. Now bunny is at 3. 1 + 2 is 3. Now do the 2 + 2. Now bunny is at 2, takes 2 hops. 1 2. Now bunny is at 4, so 2 + 2 4. Now do the next one. 3 + 1. Now bunny is at 3, takes 1 hop, and now bunny is at 4, so 3 + 1 is 4. 3 + 2. Now bunny is at 3, takes 2 hops. 1 2. And now bunny is at 5, so 3 + 2 is 5. Now find 4 + 3. Now bunny will move to position 4 and takes 3 hops. 1 2 3. Now bunny is at 7. 4 + 3 is 7. Now let's do 3 + 3. So on the number line, bunny is at number 8. Move it to number 3 and then bunny takes 3 hops. 1 2 3. Now bunny is at number 6. So 3 + 3 is 6. Now let's practice the addition more. 8 + 3. Now keep 8 in a brain and 3 on fingers. Now count after 8 on open fingers. So what comes after 8? 9, 10, 11. 8 + 3 is 11. Now next is 7 + 5. Now 7 in brain and 5 on fingers. Now count after 7 on open fingers. 8, 9, 10, 11, 12. 7 + 5 is 12.
Now let's practice more. 3 plus 7. So big number is 7. So keep the bigger number in brain and smaller number on fingers. So 7 in brain and 3 on fingers. Now count after 7 on open fingers. 8, 9, 10. 7 plus 3 is 10. So kids, did you enjoy addition? Now you have to practice more addition and send us your answers in the comment section. One little kitty sitting on a stool. Add another kitty, now you have two. Two little birds swinging on a tree. Add another bird, now you have three. Three yellow flowers spilling on the floor. Add another flower, now you have 4. 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. 3 plus 1 is 4. 4 plus 1 is 5. 5 plus 1 is 6. 6 plus 1 is 7. 7 plus 1 is 8. 8 plus 1 is 9. 9 plus 1 is 10. One little kitty sitting on a stool. Add another kitty, now you have 2. 2 little birds swinging on a tree. Add another bird, now you have 3. 3 yellow flowers spilling on the floor. Add another flower, now you have 4. 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. 3 plus 1 is 4. 4 plus 1 is 5. 5 plus 1 is 6. 6 plus 1 is 7. 7 plus 1 is 8. 8 plus 1 is 9. 9 plus 1 is 10. For more updates, subscribe to our channel, click the video links and enjoy watching the videos.